কিছু কথা আলি তেহলি রোড়া ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନୂଆ ତ କଥା ତ ଆବ ଆଞ୍ଜମ ଦରକାର କାନ ଆଉ ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବା ଆମର ପ୍ରয়োଜନ। ଆବ ନୂଆ ଦିନରେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆବ ସାଧାରଣ ଯାଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମିନା ବନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ ଆବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ସମାଜରେ ବାରିଆ ପିଲା ଦୁର୍ବଳତା ମିନା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦି ତିନି ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଅଛି আর ওনার দুর্বলতা আবো জীবন তাহেন তো প্রভু ভাই খুশি কানা ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। আর ওনাকে যেতে আবো যতক্ষণ দুর্বলতা মারাম দুর্বলতা সে জন ଆଉ ଆମର ସେହି ବଡ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? যতক্ষণ মারাম দুর্বলতা হচ্ছে কেনা ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଅଟେ? আবো গীতমন খানা প্রার্থনায় যাব সবাই যাব যত কিছু মন করা হইলা ଆମେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଅଛୁ, ସଭା କରୁଅଛୁ, ସମିତି କରୁଅଛୁ, ଅନେକ କିଛି କରୁଅଛୁ, মেনকান আবো জীবনে বারিয়া পিয়া গুরুত্ব দুর্বলতা মিনা তাবো না ମାତ୍ର ଦୁଇ ତିନି ଦୁର୍ବଳ ଆମର ଶରୀରରେ ଅଛି। মিথ্যান দুর্বলতা তো নয় কেনা ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଏହା ଅଟେ, আবো ঈশ্বর কথারে গুরুত্ব পাবো না ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। আর ওনা তো অধি দুর্বলতা খান ଆଉ তাবো ତାହା ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ঈশ্বর কথা বাঙ্গুন গুরুত্ব বা নেমা খাতিরতে ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ହେତୁ আবো তো ধ্বংসর জায়গায় মিনা বোনা ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। হসেও ভাবদি মিথ্যান কথা লই ଅବଶ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେଦିନ ଏଇ କଥା କହିଲେ, এলি মেনদা জ্ঞান রিয়া অভাব খাতিরতে ইংরেন হড় কো ধ্বংস করা ଆଉ ସେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ମୋର ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। আবো আদো জ্ঞান রিয়া অভাব মিনা তাবো না ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର জ্ঞାନର ଅଭାବ ଅଛି। আর কটা জ্ঞান রিয়া অভাব মিনা ଆଉ କୋଉ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି? ঈশ্বর কথা রিয়া জ্ঞান ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନର আর ଅଭାବ। ওনা জ্ঞান আবো দরকার কেনা ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦରକାର আর ଅଟେ। ওতে ঈশ্বর কথারে জস্তি গুরুত্ব এম দরকার কেনা নিয়মিত ଏଇଥିପାଇଁ দিনে ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ଅଟେ। দুনিয়া বয়ামিস রাখো ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, নিয়ে সময়ে যদি আবো ঈশ্বর কথা গুরুত্ব পাবনি মা ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ, তাহলে মিথ্যান সময় হিজুবা ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟ ଆସୁଅଛି, যা ঈশ্বর কথা থেকে কেমন হানতে না তেমন বের বড়াই মেনখান বাবন জামা ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବା ମାତ୍ର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। আর দোসার যাহা দুর্বলতা দোকান পাবো না ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ଏହା ଅଟେ। প্রথম দুর্বলতা চেটি লেখিয়া ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି? লই তেমন পে চিটিয়া দুর্বলতা মিনা পাবো না ଆଉ କୋଉଥିର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି? কাঠের বন নিজর গিয়া କୋଉଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ? ঈশ্বর রাখে ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ঈশ্বর ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ কথা ଦୁର୍ବଳତା ঠিক ଅଛି। সে দবন বড়ায়া ଆଉ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିନାହୁଁ। আর অনেক ক্ষেত্রে সভা সমিতি রাহ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଭା ସମିତି ଗୁଡାକରେ নেতার কিন্তু ঈশ্বর কথারে জস্তি সময় আম দরকার কেনা ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। আবো আদি কিছু প্রোগ্রাম বন্ধ হয়া ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଥାଉ, মেনখান ঈশ্বর কথারে কম সময় বন্ধ হয়া ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ মেনখান ରଖିଥାଉ। নিয়ে তো সময় হয়ে একানা অর্থ হয়ে একানা ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଆସିଅଛି, যে আবো বদল দরকার করতে না ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର আবো ଆବଶ୍ୟକ। কটা গুরুত্ব দেশি করবা কেনা ଆଉ ଆମ୍ଭମାନେ କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? তোমাকে ঈশ্বর দই গেল ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଦେବେ। দোসার দুর্বলতা তো সিদ্ধান্ত ଆଉ না ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଅଟେ? আবো প্রভু আরাধনা পাবন করবা ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିନଥାଉ। আবো ঠিক পঞ্চিকে বড়াইবে ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିଥାଉ? আবো মনে সেরিং কেদিন মানে ওনাদ প্রভু আরাধনা হই না ଆମ୍ଭେମାନେ କହିଥାଉ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି মানে ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କଲି। দুলড়িয়া বয়া বেশ রাখো ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, আবো অনেক জীবন সেরিং এটা ଆମେ ଯେ ଗୀତ ସବୁ ଗାଉଅଛୁ, প্রভু আবো সেরিং রে তো বাইরেস করা ଆଉ প্রভୁ ସେଇ ଗୀତରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। উনি আবো সেরিং রে তো বাইরেস করা ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ଖୁସି উনি ନୁହନ୍ତି। তো আবো এখন সেরিং তো বাই খোঁজক করা ଆଉ ସେ କେବଳ ଆମର ଗୀତ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। মেনখান উনি তো খোঁজক করা যেমন আবো আরাধনা হয় মা ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରୁ। নেলপে যাহা কিছু কথা অলিনি রড়িয়া ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁଅଛି, তা তো অলিনা মন গড়া কথা তো বাঙ্গনা ଆଉ ଏଇ କଥା ଆମର ମନ ଗଢା କଥା আলি ନୁହେଁ। তো কোন ডিনোমিনেশন হড় বাঙ্গনালি ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନୁହଁ। কোন ডক্ট্রিন রে হড় বাঙ্গনালি ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାର ଲୋକ ନୁହଁ। আলি তো মিথ্যা ডিনোমিনেশন আলি চাই মিলা ଆଉ ମୋର ପାଖରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, আর ওনা দুই কেন কেন যিশুয়া ডক্ট্রিন ଆଉ তাହା ହଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବା ତତ୍ତ୍ୱ। হালেলুয়া হালেলুয়া। যিশুয়া শিক্ষা গেলি শিখাও পিয়া ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଅଛି। বাইবেল যাহা লেইটা ওনা গেলি রড়া ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ওনা কোন ଶିଖଉଅଛି। বাহারে তো মিথ্যা কথা বালি রড়া ଆଉ ତାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ। কিন্তু আলি তো প্রভুরেন কেনালি আলি তো প্রভু কথা গেলি রড়া ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିଲି। আলি অকল সংস্থা বা দাসত্বের বালি কমি କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ରହିକି ମୁଁ କାମ কোন କରୁନାହିଁ। ডক্ট্রিন
ᱨᱮ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ଆଉ ସେହି ସଂସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ନାହିଁ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱨᱚଭᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଆ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଅଛି ಅದು ಅಲ್ಲಿಗ ಶಿಕ್ಷೆ ଦବାಂ kana ଆଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାହା ମୋର ନିଜର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ಅದು ಪ್ರಭುವ ବାକ୍য ନୁଙ୍କା ಗೆ ଲେଇଦା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହିପରି ହିଁ କହୁଅଛି ସମୟ ବାଙ୍କେ ତୀର୍ତେ যত কিছু তো বাক্য কোন বালিକୁ ତୁ ଦଳେ ପିଆ ଆଉ ସମୟ ଅଳ୍ପ ହେତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଯାହାକୁ को बड़ाई सना पिया अलिंग पे जोगाजोगा नोआ को कथा पे बड़ाई जोगा और बाक्য कोन लिमु तू पिया ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି प्रभु अब आराधना को जोकना ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ଚାହିଁଥାନ୍ତି अब प्रभु प्रार्थना शब्द बोल रहे ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଏକ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ अब बोल रहे शेरमारे काल तो हूं कना उनका नोड़े औत्र हुई उमा ଆମ୍ଭେ କହିଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ତଦ୍ରୂପ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ହଉ उनका बोल ले गया से ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏପରି କହିଥାଉ ନା भया मित्र को ले बोल से बना ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଆଉ କେମିତି କହୁଛୁ ले गया बोल से ଏପରି କହିଥାଉ ନା मैं क्या अब नुआ तो बोल पड़े जे शेरमारे चीज हुई कना ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି मैं क्या अब तो मन में शेरमारे काल तो हुई कना औत्र उनका हुई उमा ଆମ୍ଭେମାନେ ସରଳ ଭାବରେ କହିଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ହଉଛି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି नुआ ହଉ प्रार्थना तो अब तो उन सेना जों का ना और मिरु चढ़े लिखा बन नहीं बढ़ाई ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଘୋଷି ଅଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଆଉ ସୁଆର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା मैं क्या तो କରୁଅଛୁ नुआ ना माने बाबन बढ़ाया ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ ना पाजा को बाबन पाजा लिखाया ଆଉ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ शेरमारे चीज हुई कना ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ହଉଛି सिंह और नींद ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି तो जमयूरिया व्यस्तता बनुआ ଆଉ ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପିଇବାର ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ होने तो इसी बसारिया व्यस्तता ଆଉ बनुआ ସେଇଠି ରନ୍ଧା ବଢାର ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ होने तो व्यस्ता पानी की ना व्यस्तता बनुआ ଆଉ ସେଇଠି କୌଣସି ଅଲଗା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ होने तो मिट्टन के व्यस्तता में ना ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା 24 घंटा ଅହରହ ଦିନ ରାତି 24 घंटा सिंह और नींद ଆଉ ଦିନ ଆଉ ରାତି होने सना समय होने प्रभु को सेवा आस्था हवाई कना ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି 24 प्राचीन प्रभु को आराधना हवाई ଆଉ कना 24 ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା आय मां କରୁଛନ୍ତି शेर मां गुडी तुनी को सेवा हवाई ଆଉ कना ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି हालेलुया हालेलुया। शेर मारे तो पवित्रता मिना आ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି और उन्हें प्रभु आराधना मिना आ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ଅଛି अब वो मेंदा शेर मारे काल का हुई कना औत्र हूं उनका हुई मा ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ହଉ मैं क्या अब की उनका बोन कबीदा ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କଣ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ तो काल का बोन प्रार्थना दा उनका की अब बोन कमीदा ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ସେହିପରି କଣ ଆମେ କରୁଅଛୁ शेर मारे पवित्रता मिना आ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି अब की ना धरती रे पवित्र जीवन यापन निगम ଆମ୍ଭେ କଣ ଜଗତରେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ अब की अब शेर मारे 24 घंटा प्रभु आराधना हुई कना अब की औत्र प्रभु बोन आराधना हुई कना ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ହଉଅଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ ताले चिकाते ओना स्वर्ग रे जहां हुई कना ओना दोना धरती रे पूरा ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସେପରି କରୁନାହୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ହଉଛି ଜଗତରେ କିପରି ତାହା ସଫଳ ହବ शेरमारिया साना न औत्र तो अकोय पुरवा ସ୍ୱର୍ଗର ଇଚ୍ଛା ଜଗତରେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବ अकोय पुरवा କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ प्रभु के आज से आरंभ है केते पुरवा ପ୍ରଭୁ କଣ ନିଜେ ଆଉ ଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତାହାକୁ ସଫଳ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ से आइडन गिदर पिदर को ओना पूरा उचित कना ନା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି कोई पुरोता है औरी ଆଉ आसाना କୋଉମାନେ ତାରି ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ आयरन किधरे को कोई को पुरवा आयरन किधरे को आइडन गिदरे को ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନମାନେ की थे तो प्रभु सरावे तो मन पे ଆସନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। अकोय पुरवा प्रभु आसाना दो କୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା आइडन गिदरे तो कोई कना है ଆପଣ କୋଉମାନେ कोई कना को आबो लेते आबो ଆବେ, हालेलुया हालेलुया। एक साथ लेते ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ इंदो इंदो भाई के साथ बोले इंदो इंदो ईश्वर हपन कले ईश्वर नपन कने इंदो इंदो ईश्वर हपन कले ईश्वर नपन कने इंदो ईश्वर साइन पुरवतया इंदो ईश्वर सनन पुरोतया हालेलुया 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 ईश्वर साना तो आबो जीवन पुरवा ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା आउना दाई आबो आछना ଆଉ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଅଟେ एई नो धरती रे आबो तो उतार गुना ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ओना लगित के तो उतार गुना ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ईश्वर ରଖିଛନ୍ତି पवित्रता न धरती रे नोरबान को बढ़ाया
ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ईश्वर चील केना न धरती रे न बाको बड़ाया ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାହା ईश्वर ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। स्वभाव चील केना न धरती रे न बाको बड़ाया ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି तो ନାହିଁ। ईश्वर स्वभाव तो अबो होते उदु हुई तबना ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା। और ईश्वर पवित्रता अबो उदु हुई तबना हर समय रे ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। अबो यदि पवित्र भाव से बाबन जीवन जापना ଆମ୍ଭେ ଯଦି ତାଙ୍କରି ରୂପେ ପବିତ୍ରତା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରୁ ताले ईश्वर न धरती रे बाबन पुरो दरेया ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂରଣ अबो କରିପାରିବା यदि ନାହିଁ। प्रभु आराधना बांबन करावा ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ନ କରୁ ताले सिरमारो कल कहियो कोना औतरे हम बांग पुरा ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ହେଉଅଛି ଜଗତରେ ସେହିପରି ହେବ ओ ନାହିଁ। ओना देखेन मोचा कथा रे के तहेना ଆଉ ତାହା କେବଳ ସେହି ମୁଖର ମୁଖସ୍ଥ ବା ମୁଖସ୍ଥ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। अब तो प्रभु साथे डायरेक्टली अब तो प्रभु एळे कथा बोल मेताई कना ଆମ୍ଭେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ମିଛ କଥା ସବୁ अब କହୁଅଛୁ। डायरेक्टली प्रभु एळे कथा बोल मेताई कना ଆମେ ସିଧ ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛୁ। अब प्रभु बोल मेताई कना सिरमारो कल का आमा सना पूरा कना औतरे हम कसा आमा सना पूरा ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଏହିପରି କହୁଅଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଜଗତରେ ସେହିପରି ହଉ। मैं कना वो बाबन कविदा ମାତ୍ର ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ କରିନଥାଉ। हम जदि बात कविया ताले ओना आलम रोड़ा ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ନ କହିବା ଉତ୍ତମ। आलम रोड़ा ସେହିପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। आमे पेंदा ई उकाल का ईरन बैरी को इके उकाल का उनका इके चेंज में ନିଜେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି उनका हम इके चेंज में ଆଉ ସେହିପରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। मैं कहता आम तो बामी के ये कुआ ମାତ୍ର ନିଜର ପାପୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦଉନାହିଁ। आम जोखम के चाहे जाना रोड़म कना आम रोड रोड़ा कना ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତଦ୍ରୂପ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଜବାବନ୍ତି। मैं कह नते तो गीते उड़ारे प्रार्थना आइदा ଆଉ ମାତ୍ର ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ उकाल କରିପାରୁଥିବେ। का ईरन बैरी को इके ଆଉ कुआ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦଉଅଛି उनका इके चेंज में ଆଉ ମୋତେ ସେହିପରି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। दुनिया में मित्रा ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। हम तो सरासरी प्रभु एळे कथा मिताई कना ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମିଛ କହୁଅଛି କି ନାହିଁ। किदा आम बाम के दरे को कना ଆଉ ଆମେ ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। बुझाम किदा पे ଆପଣମାନେ ताले ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। दोसार दुर्बलता चित कांता बोला ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଅଟେ? माना प्रथम दुर्बलता चित कना ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଥିଲା ଆମର? ईश्वर कथा बाबन बळया ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହୁଁ ବା ଜାଣିନାହୁଁ। दोसार दुर्बलता चित कना ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଅଟେ? आराधना ईश्वर बाबन आराधना वाई कना ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁନାହୁଁ। एकेन बोल सेरिंग आई कना ମାତ୍ର ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ। आ तेसार दुर्बलता चित कना ଆଉ ତିନି ଦୁର୍ବଳତା ଆମର କଣ ଅଟେ? ले बियन ले से बइलया କହିବି କି ନାହିଁ? तेसार दुर्बलता तो नुमा कना ତୃତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହା ଅଟେ, पवित्र आत्मा विषय ते गुरुत्व बांगुने मा ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। अबो बोन मने अबो दो क्रिश्चियन कना बोन ଆମ୍ଭେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଆମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। अबो बाइबल बोन पढ़ाविदा ଆଉ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢୁଅଛୁ, अदि किछु बोन कराविदा ଅନେକ କିଛି କରୁଛୁ। मेनकान पवित्र आत्मा जहां बाखान तो न धरती रे तांग बाबन तांग दरेया उन्हीं के गुरुत्व बाबन माई कना ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଏଇ ଜଗତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲି ହିଁ ପାରିବା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି उन्हीं ଦେଉନାହୁଁ। पवित्र आत्मा बाखान दो अंत ईश्वर कथा हो बम बुझ दरेया ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। इस पवित्र आत्मा बाखान दो अंत ईश्वर टेन उचित भाव से प्रार्थना हो बम दरेया ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା जखन ନାହିଁ। हमार जीवन में शांता हुआ ओना अवसर हम पवित्र आत्मा बाखान दो ओना शांता बम साहो दरेया ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହଯୋଗ ନ କଲେ ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। हम तो चित्त के बाद टिका दरेया ଆଉ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା କୌଣସି କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ उन्हीं ନାହିଁ। पवित्र आत्मा गुरुत्व बाबन माई कना ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ उन्हीं ଦେଇନଥାଉ। पवित्र आत्मा विषय से बड़ा लिखी के बाबन चेष्टा है ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ। नोदा अब अत्याचार दुर्बलता कांता ଏହା है ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା। और निया को कथा नासे नासे बोन निया 12 दिन भीतर वो नाजो महा ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟରେ दुलोड़िया बोया में से रखो ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, 4 नंबर दुर्बलता तो के बाद नोहा के चेक कांता बोना बढ़ाए पे ଚତୁର୍ଥ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ୍ଭର କଣ ଅଟେ? अब ताला रे जतो किछु प्रचार हुआ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କର। जतो किछु गुरुत्व बोले मा ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। मैंने जिसु रुवारी जु और मुचत्तीन बखराते गुरुत्व बाबने मा ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇ ଶେଷ ଦିନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। दुनिया विचार विषय ते गुरुत्व पाबो मा ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ବିଚାର ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। आए रका विधि बोला ओना विषय ते गुरुत्व पाबो मा ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। सेरबा पुरी रा बोले कि तीन सुख मिला ओना विषय ते गुरुत्व पाबो मा ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁଖ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। लोक बातों के पावन पढ़ावा ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ପଢିନଥାଉ। आत्मीय दुर्बलता को अब जीवन मिला खातिर ଆଉ ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଥିବା ହେତୁ अब तो बाबन हारा दाड़े आखना ଆମ୍ଭେମାନେ ବଢି ପାରିନାହୁଁ। अब तो मिटन जगह रो नचुरो कना ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଘୁରି और ବୁଲୁଛୁ। ओना मिटन जगह तो चित कर बढ़ाए पे ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗା କଣ ଅଟେ? ईश्वर बाकु बन्याला ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ईश्वर बाकु बन्याला इब्री 6 अध्याय रे बन्याला ଏଭ୍ରି 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। आ जहां को बाइबल में लोगन तो बनूंगा ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇବଲ ଅଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ। आ जहां को बाइबल में आनसा पढ़ा रे घोड़ो लिंक तो बनते ଆଉ ସନ୍ତାଳୀ ବାଇବଲ ଯାହାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ପଢିକି ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ। 6 अध्याय बनूंगा मिट कली कौन ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱢᱟᱹᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱪᱮᱪᱮᱫᱟ ᱤᱛᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱵᱤᱛ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱜ ᱢᱟ᱾ ᱱᱮᱣ ᱫᱚ ᱜᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱟᱞᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱢᱟ ᱜᱚᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱱ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱤᱥᱥᱚᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱯᱛᱤᱥᱢᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱪᱟᱯᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱜᱚᱡ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱭᱡᱩᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱵᱚᱱᱚᱱᱠᱟᱭ मां तो मिटन अड़ी मौज मिटन शिक्षा कना बोलेगी ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ। अड़ी ध्यान तो बना तो मालिक बेबे तेली रोड़ा जेमन बन बुझ दाड़े मा ଆମେ ବହୁ अब जीवन में मिटा अब जीवन रे नो दा गुरुत्वपूर्ण कथा कना ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। और नोने नो मिटन कथा ओला कना ଆଉ ଲେଖା ଅଛି मेंदाय नो मिटन जिनिस अब नुका बांगबन दो पुनरुक्ति मा अलबन अचुर मा ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେମାନେ ପୁନରୁକ୍ତି ନ କରୁ। हमने बार-बार ना मिट्टी जिनिस के बार-बार अलबन कराओ मा ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ନ କରୁ। मेंदा नो चित कना नो दा मिटन भित्ति मूल कना ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭିତ୍ତିମୂଳ। नाते को पे भित्ति मूल पे बुझ जामे दा तो ଭିତ୍ତିମୂଳ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? फाउंडेशन पे बुझ जामे तो ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୁନିୟାଦ भीत पे बुझा भीत କାନ୍ଥ आपे बापे रोड़ा क्या होने वाली रोड़ा बापे रोड़ा ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? भीत पे बुझना भीत କାନ୍ଥ ବୋଇଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? संतर दे रोड कौन पे भीत पे बुझना तो हैं भीत थोड़ा बन बिना लेकिन भीत बने मा ଆଉ କାନ୍ଥ ତିଆରି କଲେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ। भीत भीत तो अभी मजबूत साथ बन बिनावा ଆଉ ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ମଜବୁତ ଭାବରେ ତିଆରି और କରାଯାଏ। ना भीत तो अब तो धाव बन बिनावा ଆଉ ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ଏକାଥରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। जहाँ जहाँ पका उड़ा बन बिनाव कदा से जहाँ उड़ा बन बिनाव कदा और भीत की बार-बार बन बिनावा ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପକ୍କା ଘର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାନ୍ଥ କଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି? अब बन मने चितान से तो जहाँ निकल भी हुई मा ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଉପର ମହଲା ଉପରକୁ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ मेनकान लतार तो शक्त हुई मा ମାତ୍ର ତଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅତି ଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ठीक नहीं जैसे बांगा ठीक नहीं जातो भीत मजबूत हुई दरकार कना ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହେବା, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। और ना भीत आमा तीने शक्त ओना चितान रे आमा गोटा ओड़ा तिंगु तहेना ଆଉ ସେଇ କାନ୍ଥ ଯେତେ ଦମ୍ଭ ହବ ସେତି ଦମ୍ଭ ଭାବରେ ଘରଟା ଛିଡା ହେଇକି ରହିଥିବ। मेनका अब आमा जहाँ जीवन कान तबो ना ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ, और नो जीवन रे भीत किछु मिला ଏଇ ଜୀବନର କିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଛି ବା କାନ୍ଥ ଅଛି। और ओना भीत चितान रे आबु गुरु तान दरकार कना ଆଉ ସେଇ କାନ୍ଥ ଉପରେ, ସେଇ ୱାଲ ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। समान को ते ध्यान ता अंजम पे ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। नोने नो ते लेगा ଏହା କହୁଅଛି मेंदा नोआ को भीत अलबन दोहराओ मा ଏଇ ୱାଲ ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାରମ୍ବାର ନ କରୁ। ओना भीत तो चित कना ଆଉ ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ କଣ ଅଟେ? ओना भीत तो चित कना आर में दाबन पढ़ा तबन बे ଆଉ ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ପଢିକି ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ନେଓ ଦ ଘୁଡ଼ିଆ ଆଲବନ ବୈଷୟ ମା नेउ तो घुरिए अलबन बैसो मा ଗଜ କମି କ ଖନ ମନ ଆଚୁର ରିয়া है कोई कमी को कौन मन अचुरिया कथा ମୃତ କର୍ମରୁ ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଥା, बाप्तिस्मो रिया कथा ବାପ୍ତିସ୍ମର କଥା, कोई खबर ପତିୟ ରିୟା ईश्वर रे पति रिया कथा ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କଥା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ମନ ରିୟା ବୈଷୟ ମା बाप्तिस्मो रिया शिक्षा ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଶିକ୍ଷା, और আর চাপ রিয়া ती चापोरिया शिक्षा ହସ୍ତାର୍ପଣର ଶିକ୍ଷା, আর গজ কোয়া বেরেট রুয়েড়ো और गोय को बेरी रुवरो रिया আর ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ। समान को ते पे
ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଇଆଡେ ଅନାନ୍ତୁ मत करत पे ଏଇଆଡେ ଅନାନ୍ତୁ चिचिर कथा लई हुई ना କଣ ସବୁ କୁହାଗଲା मन परिवर्तन ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ नहीं पे मन परिवर्तन मन पतन पतियों ବିଶ୍ୱାସ आप एक संतार देंगे मन परिवर्तन मन परिवर्तन पतियों पतियो बपतिस्मो बपतिस्मा आते ती चापो ठीक है गोई को बंचाओ बेरे गोज को मनसा बरे आते मेना हाँ जायजुग बिचार जाई जुग बिचर छोटी जिनिस मेना तीना मेना छोटी जिनिस मेना जाई जुग बिचर मन परिवर्तन गोई को बंचाओ बेरे बपतिस्मो मन परिवर्तन पतियों नोआ को मिलो के छोटी जिनिस नोडे मेना ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଛଅଟି ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି और नोना जिनिस ते जहां शिक्षा करा नोआ तो मिटन भित्ति मूल करा ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଯୋଉ ଛଅ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ଛଅଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ और नोआ तो अब ख्रिस्टान जीवन रे अब विश्वासी जीवन रे भित्ति मूल करा ଆଉ ଏହା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଟେ मेनकन नोडे बाइबल नोआ कथा लेदा ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବେଲ ଏଇ କଥା जे କହୁଅଛି नोआ कथा तो बार बार आलोपन दोहराओ मा ମାତ୍ର ଏଇ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନରୁକ୍ତି ନ ना କରୁ भित्ति मूल तो मिट दाव गुबन बिनाओ मा ଆଉ ଏଇ ଭିତ୍ତିମୂଳକୁ ଆମେ ଏକାଥରେ ହିଁ ତିଆରି କରୁ चिरा पे चिरा मिट दाव बिनाओ ना कथा लेदा ଆଉ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ କାହିଁକି କହୁଅଛି ଯେ ଥରେ ମାତ୍ର ତିଆରି କର अब जेरो जिसुबन पतियो दिया ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ पतियो रे शिक्षा तो मिट दाव बन ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଥରେ ପାଇଅଛୁ और अब तो मन परिवर्तन ना शिक्षा बन जाम कला ଆଉ ଆମର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛୁ बाप्तिस्मो रे शिक्षा बन जाम कला ଆଉ ବାପର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛୁ हस्तार्पण रे शिक्षा बन जाम कला ଆଉ ହସ୍ତାର୍ପଣର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛୁ वैकुन बंचाओ बिरिरो ना शिक्षा बन जाम कला ଆଉ ମରିଗଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠିବା ତା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛୁ और जाई तो बिचरिया कथा शिक्षा बन जाम ଆଉ कला ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ବିଚାରିତ ହେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଅଛୁ मेनका नोआ शिक्षा चितान रे ମାତ୍ର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ और नोआ शिक्षा होते गोटा जीवन आलोबन तहेन मा ଆଉ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଯେପରି ପୁନରୁକ୍ତି ନ अब ହୁଏ जीवन रे मामी ते अति बड़ा दुर्बलता कना ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା अब ଅଛି तो लहा से कि लहा लेके तुम अपन चेष्टा है ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ अब तो मिटन जगह बन चिकु को ମାତ୍ର ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା और ହେଇଥାଉ मिटन जगह बन चिकी बड़ाया ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦରାଣ୍ଡି और ବୁଲୁଥାଉ तीन बार नुका स्वभाव हुआ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଏହିପରି ସଭା କେତେ ଥର ହଉଥିବ और नुका निष्ठुर दास को हिजुआ ଆଉ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନେ और ଆସନ୍ତି बपतिस्मा रिया और विश्वास रिया कथा को प्रचार बना ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି और नोआ तो कथा मन परिवर्तन कथा को सिखाओ बना ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର और କଥା नोआ तो ଆମକୁ शिक्षा ଶିଖାନ୍ତି। ज्ञान कथा कति बोल रसका ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ और ହେଇଥାଉ सवारी तिनु कथा मने बन चुरा ଆଉ ଆମେମାନେ ସଭାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମନକୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ और କରିଥାଉ इनते नले को नोआ को हुई एंतायो ମାତ୍ର ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇ ସାରିଲା अब ପରେ नले अब पण चला लेनगे ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରି आरो ଯାଉ तो कोन दसार से मा जो कोन सभा हुआ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଦୁସରା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସଭା ହେଇଥାଏ और ओना समय हो ओना शिक्षा के अब एमा दरकार ଆଉ लगती कना ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ केदा लगती कना କୋଉଥିପାଇଁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ मिथ्या शिक्षा मिथ्या नाम केदा ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଥରେ ଆମେ ପାଇସାରିଲୁ गोटा जीवन ओना कदी में ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବା ଦରକାର मिथ्या मन परिवर्तन के तमा ଆଉ ଥରେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ओनालिका तालाम में ସେହିପରି ଚାଲିବା मिथ्या बपतिस्मा मताओ केदा ଆଉ ଥରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ओनालिका तालाम में ଆଉ ସେହିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା मिथ्या अंत तार हस्तार्पण हुई ना ଥରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ओनालिका तालाम में ସେହିପରି ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ ओ କରିବା गोइकोन बंचाओ बेरिना कथा हम शिक्षा नाम केदा ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବାର ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ओना पतियो कना ଆଉ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ बस କରିଛନ୍ତି ओनालिका के तालाम में ଠିକ ଅଛି ସେହିପରି ଜୀବନ ଯାପନ हम କରନ୍ତୁ तो भिजो कान बिचरिया कथा में बढ़ाई कदा ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ବିଚାର ହବ ତାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ हम तो ପାଇଅଛୁ ओनालिका तालाम में ଠିକ ଅଛି ସେହିପରି ଚାଲିବା नौ तो आमा फाउंडेशन काम तमा ଏହା ହଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ओना से तांगे हम तो तिगु को में ଆଉ ତାହା ଉପରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା हटे कोन कोई के आरो को हम तने में ଆଉ मा ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ନ କରୁ अधिकान होड़ है के नुंका को बेटा मा ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି ଏହିପରି ए या मा आमा बपतिस्मा तो बांध ठीक आर में तो बपतिस्मा होता में ବାପ୍ତିସ୍ମ ଠିକ ନୁହଁ ଆଉ ଏଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ए आमा मने परिवर्तन तो बांध ठीक तमा हम आर में तो मने परिवर्तन में ତୁମେ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲ ଆଉ ଥରେ ତୁମର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ हम तो କର मोह बांध ठीक तमा हना बांध ठीक तमा नंका में हंदे नुंका नदे नुंका अधिकान शिक्षा कोई मामा ଆଉ ତୁମର ତାହା ଠିକ ନୁହଁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଠିକ ନୁହଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଠିକ ହୁଅ मैं क्या प्रभु कथा नुंका लेगा ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା हम तो କହୁଛି आमा जीवन रे फाउंडेशन कना ଆଉ ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର हम ଫାଉଣ୍ଡେସନ तो ओना से का तिगु को में ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ
ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢᱟ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ନ କରୁ ଦୋହଳା ᱟᱨ ଆଲମ ବେନାᱣᱟ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେଇକୁ ଆପଣମାନେ ପୁନରୁକ୍ତି ନ କରନ୍ତୁ ବା ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ନ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଲେ ଆମ ତ ସିରାମ କମିয়া ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ କାରଣ আমার কমি তো ঠিক না ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆମ ତ ସିରାମ ଚିକାয়া ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆମ ତ ପ୍ରଭୁ କଥା ଆরো बढ़ाई जाऊंगे ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ हम तो प्रभु मेन आरो बनाए में ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ और प्रभु साथ आरो गहिर संपर्क रे ଆଉ बढ़ा ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ନିଗୁଡ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ हम तो पवित्र आत्मा से पेरे जो हमें ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଆନ୍ତୁ और पवित्र आत्मा ना दाढ़ी से पेरे जो हमें ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ और ହୁଅନ୍ତୁ जखन हम तो जिसु मांगुत ले दिया ଆଉ ଯେତେ ସୁଖ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ जखन हम तो नींद में कितरम तहे ଆଉ करा ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁ हम ଥିଲେ तो पाले कितरे तो आलम तहे ना ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇରୁ और जिसु हरा में ଆଉ ଆପଣ ବଢାନ୍ତୁ और सत्व में ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ और ହୁଅନ୍ତୁ जुआन निकाल दो तियारों में ତାପରେ ଯୁବ ପରି ଆପଣ ବଢିଯାନ୍ତୁ हालेलुया हालेलुया। ईश्वर हर में ईश्वर कितरे तो लेहुई के तरह तो जुआन में ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବ ହୁଅନ୍ତୁ हम तो जहाँ लिखा ना जम आके हजम दाड़े निकाल दो तियारों में ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପରି ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ चला मैं पारे ଆଉ ଆପଣ ଦୂରକୁ आज ଯାଆନ୍ତୁ प्रभु के गुण इमाम है ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ହାଲେଲୁୟା अब तो नुआ तो बाबन कभी था ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ନ କରି मैं ନଥାଉ जान तो अब मिटन जाकर के उनका बनो चुरो करा ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଘୁରି और तुलोड़िया बुया मिश्र अपना चरकाली का मिटन जाकर के बनो चुरो ଓ करा ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ଚକ ପରି ସେଇଠି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ओ उन्हें नतरे उन्हें चाकू बिना अति मस्त सिस्टम लिख दिया लगा ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚା ତିଆରି କରିବାର ସିଷ୍ଟମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଅଛି हमें से कौन का सिस्टम बनवा ଆଉ ମାତ୍ର ଆମ ସେଇ ଦେଶରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ନୁହଁ आ नतर तो मिटे अति मस्त सिस्टम मिला ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି मैं जाओ ना जतो अली मनांत लिख दिया या जंपल मिटी लिख लेंगे ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାମପଦା ମିଟିଂକୁ ଆସିଥିଲି बड़ा आप पे बड़ा क्या लिखो उसना चाकू तो जस्टिनिंग को सिया ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଚା ପ୍ରିୟ आदो अली तो चालू पंदा बड़ा है ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକୁ आदो ଖୋଜୁଥିଲି और हरो तो इतना मिटे दुकान लिख जाम किया ଆଉ ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୋକାନକୁ ପାଇଲୁ आदली हुई ना ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଲି हमें ते बबू ये लेकर नोर पे चूर कर ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲି ଏପରି ସେ ଗୋରୁ ଅଛି नुका चूर कर ଆଉ ସେ ଗର 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 ସେ ବୁଲଉଛି ये लेकिन चाय तो दाओ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଚା ବସେଇଛି आले से तो उनका कोई कोचूर बड़े पे ଆମ ସେପଟେ କୋଉ ମାନେ ଏମିତି ଘୁରାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି कमार को कोचूर ଆଉ ପିନ୍ଧାଳି ମାନେ ସେଇପରି କରିଥାନ୍ତି नुका चूर तो संगल होना ये मेढे लोलोया ଆଉ ସେଇ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇପରି ଘୁରେଇଥାନ୍ତି और को और दाल के बिनावा उन्हें बिनावा ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ତିଆରି କରିବାର ଥିବ ତାକୁ अली ପିଟିକି तो ये କରନ୍ତି। कितनी हाड़ा का ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି आ तो चाय चिकन कोया ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଚା आ तो अली से तो नवा जिनिस करना से ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ତାହା ନୂଆ ଥିଲା ନା अली तिगु जो है ना ଆଉ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି उन्हें बबू देखो लेकिन कौन मस्जिद खोलो कोना ଆଉ ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି मन मन तो बंदा अपन जल भगाओ तो लेंगे ମୁଁ ମନେ ମନେ ଏହା କହୁଥିଲି ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ हालेलुया हालेलुया जल भगा के यानी बंदा मोटे टिके चाह दियो उनको ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଚାହା ମିଳିଯାଏ अरे चाय मादिगा ତାପରେ ସେ ମତେ ଚାହା ଦେଲେ तीन घड़ी चाय न्यू किया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହାକୁ ପିଇ तीन ସାରିଲି घड़ी ऑनलाइन कोई आ जाता है ଆଉ ପିଇ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି अरे वो सिस्टम ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ତମ अली बाइक के जब मते बरिपदा लिखि जुआ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇକରେ ବାରିପଦାକୁ ଆସିଥାଏ तब ना देवली होते लिखि जुआ देवली ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଦେଉଳି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥାଏ और हर दिन इंगल को अरे बाबेर को उनका को जिलिंग का ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ଆଉ ଦୌଡି ତିଆରି କରିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ और ओका समय तो इंगल को मी उनका चुरा ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ ସ୍ପିଡ ରେ ଏପରି और ବୁଲଉଥାନ୍ତି हमें ये ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ସେ ଦୌଡିକୁ ଲମ୍ବେଇକି ସେପଟେ ଧରିଥାଏ अचुरा को से ଆଉ ଏପରି ବୁଲାନ୍ତି ନା उना चका तो बुझन तो ସେଇ ଚକ ଯେ ବୁଲୁଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ मिटन जगह के चुरो ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବୁଲଉଛି अरे जोर चुरो कना କୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ ଘୁରୁଛି मैं का मिटन जगह के चुरो ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି अरे उनते गिदेश में घूर्णी ले सकते हैं घूर्णी पे पड़े घूर्णी तिजू नते चिली को मिटा को बलिंग बड़े अरे तो घूर्णी तिजू ले मिटा को हां भावर भावर हाँ भंवर तिजू हाँ भंवर तिजू जाके ଆଉ ଛୋଟ ପୋକ ସବୁ उनको ଅଛନ୍ତି तिजू तो नेता उनका सितुंग दिन समय माने को नामो ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ସେ ପୋକ ମାନେ ମିଳନ୍ତି ओना नीम सकाम को जब सागे ना ओना उत्तर दस्ती को ଆଉ नामो ଘରେ ଯେତେବେଳେ କହଳି ଥାଏ ସେଇ ପୋକ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ आ जुदी बाहर ने निलाम के दिया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପୋକକୁ ଦେଖି ପାଉ और दारे रे देख के तो हंते नते के तो नोनी तिजू ले साबे ଆଉ ସେଇ ପୋକକୁ ଆମେ ମାନେ ଧରି ଆଣିଥାଉ आ तिजू साहब के तो ओना जगह से नस्ले ले बनी तैयार ओना नीम ये ओना कठी संभव के बिना या उनका
ବୁଝିଲ କି ଦରକାର ସେ ପୋକର ଗୋଡ ସବୁକୁ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡି ଦେଇଥାଉ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଫୁଡି ଦେଇଥାଉ আর চাকালিকা লে বিনাও না ଆଉ ଚକ ପରି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ତିଆରି আর କରିଥାଉ ওনা নিম দিয়ে পেটে কেতে ওনালে সম্ভাল যাওনি ଆଉ ସେ ନିମ୍ବର ସେଇ କାଠିକୁ ଆମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେଠି ପୁରେଇ ଦଉ আর তো নুকালে নুকালে নাসন তুর গোট চায়া ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲେଇ দেଉ আর তো নুকা অচুর গোট লিখে উনি দে মনে নুকা ଆଉ ସେ ଏପରି ଭାବେ নিত্য কো আলা আকে দিমি মনে ଆଉ ମତେ ଛାଡିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଭାବେ আর তো উনি নুকা পকড়া কো নুকা কে তাই ଆଉ ତାର ଡେଣାକୁ ସେ ବାହାର କରିକି ଏପରି ହଲାଏ আর ভান তে সুরে ଆଉ হবে ସେ ରାଇକିନା ବୁଲୁଥାଏ আর নুকা ভান ଆଉ ଏହିପରି ସେ ଭଅଁର ମାରିଥାଏ আগে তো সাতটা অতি মজালে বুঝবা ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଭଅଁରକୁ দেখি ବହୁ আর ଖୁସି অতি ହେଇଥାଉ স্পিডে সুর উনি তো ଆଉ ସେ ଭଅଁର ପୁରା ଭୋ ଭୋ ହେଇକି ବୁଲୁଥାଏ ভান কা সাড়ে আদি তো ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବୁଲେ উনি কিছু চিরে মনে ଆଉ ସେଇ ପୋକ କଣ ଭାବେ অতি স্পিড তে উঠে কেন ମୁଁ ପୋଖରୀରେ ଏବେ ଉଡି ପାରୁଛି আর অতি সঙ্গীন চালাও না মনে ଆଉ হয় ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି उनको मनवा को अति को अति समीन दौड़ का ଯୋଉମାନେ ମତେ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ अति ଚାଲିଯାଇଛି जोरिंग दौड़ का ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସିଗଲି आज तो उनका मने ସେହିପରି ସେ ଭାବେ আর কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরে যা ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଧୀର କରୁ ବା ବନ୍ଦ କରିଦଉ এনে তো আমার যেমন এই আউন্ডে গেমি নাই ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭାବେ ଓ ସେଇ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି নুনো युद्ध ना उड़े उड़े लगाई ना बके मिटन जाएगा गेमी ଆଉ नहीं ମୁଁ ଏତେ ଉଡିଲେ ଏତେ ଜୋରରେ ଉଡିଲେ ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି दुनोडे बिहाने सरा अब जीवन दोन का ना ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେହିପରି ଅଟେ अब तो उनका अपन जीवन जापन है ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଜୀବନ ଯାପନ उन କରୁ खाली का अब सुरो का ସେଇ ଭଅଁର ପୋକ ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ବୁଲୁଅଛୁ किछु अब ना धरती रे किछु धर्म गुरु को ଜଗତର କିଛି ଧର୍ମଗୁରୁ माने जहां पहिल बाइबल को माने प्रचार के हक लेदा ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଥମେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ उनको किछु नियम कानून को बनाओ तो गुना ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି उनको मनवा लिखा ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି अब तो साधारण ख्रिस्टान का नबो ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ उनको भावना लिखा भावना तो ସେ ଭଅଁର ତ हाँ उनको भावना लिखा ଆଉ ସେଇ ଭଅଁର ପୋକ ପରି और उनका को पटी कर बना हमका को गठाव कर बना ଆମକୁ ସେହିପରି ଫୁଡା ଯାଇଅଛି माने को तोल कर बना ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି और उनका को चूर कर बना ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି और ଆମେ उनका ସ୍ପିଡରେ को चूर कना ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଏତେ ଜୋରରେ ଉଡୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ मन सबाई दाले हिने दाले निये दाले मनाई दाबो नदी जोर से दे ଆଉ दाले ଆମ୍ଭେ ଭାବିଥାଉ ଏଇଆ କରୁଛୁ ସେଇଆ କରୁଛୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିଗଲୁ ननका नसना जदी को थीर मिया ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ जाय नेला ये माउंटे के बेनी जामा ଆମେ ଯେଠି ଥିଲୁ ସେଇଠି दुलेरे बिहामिसरा ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ प्रभु कथा लेदा ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି क्रिश्चियन कथा आगमन दोहरामा ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନରାୟ ନ କରୁ मन परिवर्तन मिटा हुए कान तान खान दो ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛୁ তাহলে আমরা মন পরিবর্তন বিষয় নিয়ে বারবার শিক্ষা জ্ঞান লিখিতে মালুম আসো ତେବେ ସେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଆଶା ନ होना କରନ୍ତୁ चिताने तो ध्यान आलम है तमा ଆଉ ସେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ आम तो मने मजूर किता ଆପଣ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ धरती से हम तला में कहे के ना ଜଗତ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ और धरती का जीवन में कहे के ना ଜଗତର ଅଭିଳାଷରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ हमें कोई मने मजूर के तमा ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ यीशु से हमारा मने मजूर के तमा ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ବାହୁଡି ଆସିଲେ एठी लोग तो यीशु हर के तड़म में ଆଉ ସେଇ ଦିନ ପାଖରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ आम तो नित्य यीशु हर के तड़म में ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି आम तो नित्य धरती को तो मने मजूर के तमा ଜଗତ ଠାରୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି आ तो दोहरा मने मजूर के दूर कर बनो ପୁନରାୟ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ यीशु से के मने मजूर करता ଆଉ ଏକ ଥର ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଛନ୍ତି यीशु से हम तड़म में ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତୀକ आम नित्य यीशु से हम कौन होता ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି आम यीशु के तड़म में ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆପଣମାନେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି तो যদি মনে চিত্র কথা যাহাকে को मिटान देगा ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି ताले नित्य तो यीशु को आरो धरती से मने चुना कर लगे बेटा ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଯିବା ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜଗତ ଆଡକୁ ଫେରି ଆସିବ दुलेरे बिहामिसरा ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ मते कोई तबन बेमितन कथा ଏଇ ଆଡକୁ ଆପଣମାନେ ଅନାନ୍ତୁ अंत कलिंग चला कना ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛି और यीशु अंतरे में नया ଆଉ ଯୀଶୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି और जहां जहां शिक्षा जानते से मने लिखे चुर के तलिगा ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇକି ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇ ମୁଁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ नित्य କଲି यीशु हतलिंग चला मिला ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି अंतरे यीशु में नया ଆଉ ସେପଟେ ଆଗରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି यीशु हतलिंग चला मिला ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉଅଛୁ निया समय आर्मी हो रही मीटिंग है कितनी मीटिंग के मने चुरता ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର
Apa lagi kasih mending aturan itu? ତେବେ କୋଉ ପଟେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏପଟେ ନା ପଛକୁ? Kasih. କୋଉ ପଟକୁ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି? Mana mana itu ruka? ମନ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଛି ମୁଁ। Ada dorkar mana mana itu? ଆହୁରି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କି? Kasih aturan itu. ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କୋଉ ବାଟେ ବୁଲି ପଡିବି? Itu jadi mana aturan? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ବଦଳ Kalau jisu baat kata nate aturan itu. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଦ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବି। Ona hati te Prabhu kata noai lega. ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା କହୁଅଛି Je noai ku dalam pe dohrawa. ଆଉ ଏହାକୁ ପୁନରୁକ୍ତି ନ କର। Nel pe pitor mite nabi ma adi maranga mite pitor mite kami lega. ଆଉ ପିତର ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲା। Jisu jokon dare talame tahe kana. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ Pitor ho jisu saate dare talame tahe ଆଉ kana. ପିତର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ସହିତ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ। आज जिसु जहाँ जिसको अनन ako जहाँ नौकरी को तय करा ona नौकरी टाइम से रे जिसु तय करा ଆଉ ସେଇ ନୌକାର ପଛପଟେ ଯୋଉ ନୌକାରେ ଯାଉଥିଲେ ତାର ପଛପଟେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। हमको नते कोर तबन पे ସମସ୍ତେ ଆଡକୁ ଆନନ୍ତୁ, नते ध्यान मा पे ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ नेल ଦିଅନ୍ତୁ। पे जिसु तो नौकर तो मलांग रे तय करा जिसु तो टाइम रे तय करा ଦେଖନ୍ତୁ ନୌକାଟା ଅଗୁଆଡେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ପଛପଟେ ଥିଲେ। सीधा से जिसु उनको तो मलांग ते ले को तय करा पे तो मलांग पे ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ, ଆଗକୁ ଯାଅ। और वो जिसु तो टाइम ते हिजू काम तय ଆଉ करा ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ। और उना उत्तर रे पितर उनी मैन के प्रभु इंगम साथे दारे तलामुई ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପାଣିରେ ଚାଲିବି। तखन जिसु मैन के हिजू में ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆସ। ताले नौकर चला करता है कहा ଆଉ ନୌକା ତ ଆଗୁଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା, जिसु ने हम तेरे मिलाया ଆଉ ଯୀଶୁ ତ ପଛପଟେ ଥିଲେ। पितर जुदी उन्हीं जिसु टाइम चला समझा ताले कांदो उन्हीं आर्गु के टाइम से तुरो हुई लेना से बंगा ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିତରଙ୍କ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ନୌକା ଛାଡିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? उनका हुई लेना तो ସେହିପରି ହେଇଥିଲା କି? जिसु से तारा में हक किदा ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। तेरे जिसु मिलाया ଆଗରେ ଯୀଶୁ आ ଅଛନ୍ତି, टाइम रे ओका में चिन बिना ଆଉ ପଛପଟେ କଣ ଅଛି? चिन बिना କଣ ଅଛି? नहीं पे चिन बिना लवकर नौका बिना ନୌକା ଥିଲା। और नौका तो कैसे चौका पाटा चला करना हमसे चला करना से नते हिजू करना ନୌକାଟା କୋଉ ପଟେ ଯାଉଥିଲା? ଆମକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆମକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେପଟେ ଯାଉଥିଲା। और बाइबल रे नौका वाला करना ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, है तो होते कोना तय करना ଆଉ ପବନ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଥିଲା, ସେପଟକୁ ଆସୁଥିଲା। ওনা তো প্রতিকূল অবস্থায় তয় করনা ଆଉ ପବନଟା ନୌକାର ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା। তাহলে হয়তো পিতরা টাইম से तय करना से পিতরা সমান से तय करना ତେବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପବନ ପିତରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଆଡୁ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ପଛ ଆଡୁ ଥିଲା? टाइम से तय करना ପଛ ଆଡୁ ଥିଲା। और पितर तो जिसु को कहते ताला में दा ଆଉ ସେପଟେ ତ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପିତର ଯାଉଥିଲା। मैन का बाइबल ले लेता ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କହୁଅଛି, पितर तेरे होए नेल किदा ପିତର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପବନକୁ ଦେଖିଲେ, पितर होए नेल किदा ପିତର ପବନକୁ ଦେଖିଲେ, पितर चिकाते होए नेल किदा ପିତର କିପରି ପବନକୁ ଦେଖିଲେ? सीधा पितर समान में जिसु तय करना ପିତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, और होए माया टाइम से तय करना ଆଉ ପବନ ତ ସେପଟୁ ଆସୁଥିଲା। और पितर मैं तो नारे तो टाइम रे तो इसने बयान कर देते हैं ପିତରଙ୍କର ଆଖି ତ ସେଇ ପଛ ଆଡେ ନଥିଲା, पितर मैं अपन कह देते हैं करना तो ପିତରଙ୍କର ଆଖି ଆମ ମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲା। से उन्हीं तो और बढ़िया में नते एम कर देते हैं ତାର ଚାରିଟା ଆଖି ଥିଲା, ପଛପଟେ ଦିଟା ଥିଲା କି? ए पितर ଏ ପିତର, आमा सिंह धारण कहना ଆଉ ତୁମେ ତ ଦିନ ରାତି ପାଣି ଉପରେ ରହିଥାଅ, ओका समय तो चित घुटा କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ओना केते तम तो आरो बढ़िया एक्स्ट्रा मेडिंग मान करना न दवा टाइम से ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟେ ଆଖି ତତେ ଦେଇଅଛି ପଛପଟେ। तो एम थे करना की ଏପରି ଦେଇଥିଲେ କି? भाई हम कदी थे करना ଦେଇ ନଥିଲେ। ताले पितर चिका तो होए जे नाम किदा ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କିପରି ସେ ପବନକୁ ଦେଖିପାରିଲେ? टाइम से ये मतलब करो टाइम से को रोए किदा ସେ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ, टाइम से को रोए ସେ किदा ପଛକୁ ଦେଖିଲେ। आ जिसु ही लेदा ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ता नितो नहेल रे 30 बकाता ଯେ ଥରେ ସେ ଲଙ୍ଗଳର ବେଣ୍ଟରେ ହାତ ଦେଇଅଛି, आ टाइम से ने को रोड़ा ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଅନାଏ, उन्हीं तो इंग्लैंड लाइक तो बांग करना ଆଉ ସେ ମୋର ଅନୁଗମନକାରୀ ନୁହଁ, से तो उन्हीं तो इंग्लैंड लाइक तो बाही हुआ ଆଉ ସେ ମୋର ଅନୁସରଣକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। पितर तो नते करा खाना ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା, मैं कन को रोड़े ମାତ୍ର ତାର ଆଖି ଥିଲା ପବନ ଆଡକୁ। जब नते को रोड़े ଆଉ करा ସେପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲା, उना उत्तर उन्हीं तो बतर है दिया ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା। आपको नहीं तो उका जगह में ना बुना ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ आपको ଅଛନ୍ତି? जिसु से बन तला में दा ଆମେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛୁ, आपको मने को नतुर चाहता बना ଆମେ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ आपको କରିସାରିଅଛୁ, बत्तीस को हटाओ खाता ଆମେ ତ ବକ୍ତିସ୍ମ ନେଇ आपको तो ସାରିଛୁ, जिसु से बन तला में दा ଆମେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛୁ। और जिसु के को आए पे ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, और जिसु को कहते के तला पे ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତୁ। मैं जिसु टेन को मैं तुरकते जुदे आमा टाइम से न जाला
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଆଡେ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ama jibanan nyal tama ଆଉ ପଛ ଜୀବନ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ tale kan do pitor likam botoroa ତେବେ ପିତରଙ୍କ ପରି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ aron dubujoa ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବେ jokon dubujoa ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିଯିବେ tokon ke ar ho tohra ama dorkar tama mon poriborton ଆଉ ଯେତେବେଳେ baptismo ବୁଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ମନର patio ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଆଉ ଥରେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକ haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. turi jang lika patio dorkar ସୋରିଷ ଦାନା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆବଶ୍ୟକ mitten turi tana mit da jang mit dar ke jormo a ଆଉ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ और mit da mitte turi jang jormo yan thando ଆଉ ସେଇ ସୋରିଷ ଧରେ ଜନ୍ମିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପେଟରେ ନ ଗଲେ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଆଲାଇତେ ବାଢ଼େଇଲେନ ଖାନ ସେ ମୁଞ୍ଜି କଲେ ଆଉ ନା ଜାଙ୍ଗ ମୁଞ୍ଜି କଲେ ତ ମଞ୍ଜି ସେ ମୁଞ୍ଜି ଆଉ ନା ଚାଙ୍ଗ ଶେଷ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ବାଙ୍ଗୁଛେ ତ ସେ ଯେଠି ପଡିବ ଆଉ ମାନେ ଯାହାରେ ନିରୁଆ ସେଠି ଗଛ ହେବ ଆରେ ତ ଦାରେ আর সেটি ফুল হব আর বাহা আর গুটে মঞ্জি আর মিটেন জাং বহুত সারা মঞ্জি কো জন্ম দেব আর অনেক অধিগান জন্ম অধিগান বহুত মঞ্জি সব জন্ম দেব। হালেলুয়া 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 তুড়ি যাও সবা ତେବେ ସୋରିଷ ଦାନା ସରିଯିବ মিটটা জন্মই না ଆଉ ସେ ଥରେ ଜନ୍ମିଲେ ওনা দেবান সবা ଆଉ ତାହା ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ ସରିବ ନାହିଁ উনি জন্মই না মানে উনি আদি মারান কিছু করা তো আমার ଆଉ ସେ দেশে ଜନ୍ମିଲେ ସେ ଅନେକ କିଛି এই ଜଗତରେ କରିବ হ্যাঁ তবে মিটেন সাবধান বানি দরকার ତେବେ সাবধাନ সতর্ক অবলম্বন মানব লাইরে আলোয় বলো মা ତାହା মଣିষକୁ ଯେପରି ନ ଆସେ মানব লাইরে যদি বলই না ଥରେ ଯଦି ମଣିଷ ପେଟକୁ ଆସି ସାରିଲା তাহলে চাবাই না ତେବେ ସେ ପଚିଯିବ হ্যাঁ তো মানব লাইন মানে দি বড় জিনিস কেন না ଆଉ এই ମଣିଷର ପେଟ ନା ବହୁତ ବଡ নদে বলই না মানে চাবাই না তো চিকে চিকাটা ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ସେ ସରିଯିବ বুঝলাম কি লোকে ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୁଆ ଲାଇରେ ବଲ ଜ୍ଞାନ ପାଞ୍ଚାଉ ଜାମା ଆଉ ମଣିଷର ମାଛର ପେଟକୁ ପଶିଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି କିନ୍ ପ୍ରଚାର କାଏ କେନା ଜଣାବା ବିଷୟ ଦିଏ ଆଉ ଜନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କୁଆ ଲାଇରେ ଜଣାଇ ବଲ ହେଇନା ଆଉ ମଣିଷ ଜନା ମାଛର ପେଟ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା ଉନି ତ ପାଞ୍ଚାଉ ଜାମ ଦେ ମାତ୍ର ସେ ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଥରେ মেনকে মানুয়া লাইরে মিতে তুড়ি জানছে জানা বল ହେଇନା মিতে হেকু ସେ বল ହେଇନା ଆଉ ମଣିଷର ପେଟ ମଧ୍ୟକୁ କେହି ଯଦି ଥରେ ପଶିଗଲା ମାଛ ଉନି ତ ପାଞ୍ଚାଉ ବେରେ ଦो ଆଉ ସେ ଆଉ ଥରେ ଜୀବିତ ହବ ନାହିଁ ସରି ନେଇ আসবা না ସତ ନା তো তুড়ি জান যদি মানুয়া লাইরে ভাই বল ହେଇনা ସୋରିଷ ଦାନା ଯଦି ମଣିଷର ପେଟକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ তাহলে উনি তো যাহা মিতে মারান কমি কুরাও দিয়া ଆଉ ସେ ନିହାତି ମହତ୍ ବିଷୟ ସବୁ କରିବ হালেলুয়া আই তো গুজুয়া ଆଉ ସେ ନିଜେ ମରିବ আয় চাবা ସେ ସରିଯିବ মেনকে চলা সময় আদি গান তুড়ি জাঙ্গে জন্ম ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚିଯିବ ସେ ବହୁତ ସୋରିଷ ଦାନାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଚିବ अब पतियो तो उनका नहीं दरकार करना ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ मिथ्यावें पतियो ना ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ बस ସବାଇ ସରିଗଲା ओना पतियो ओना तुड़ी जान का हुई दरकार ଆଉ करना ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ओना ଦରକାର ओना पतियो खतीर ते होते ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ अड़ी गान पतियोवान होरेम जन्म में तो ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ अले तुझा ହାଲେଲୁୟା के अब पतियो के उनका पतियो का ना ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କି ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ अब पतियो तो इटा लेकान पतियो का तब ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ के लेकान पतियो बड़ाए थे କିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଜାଣନ୍ତି हतो लेकान पतियो ଆଉ ତାହା ନାଉ ପରି ବିଶ୍ୱାସ हतो हतो गडी मराना ଆଉ ନାଉ ବହୁତ ବଡ ନା नंकान हतो तो चिलकना बड़ाया ମାତ୍ର ସେଇ ନାଉ କିପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି बड़ाए पे हतो पे जल का सुनाम को ଆପଣମାନେ ନାଉକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି तेरे बयान मित्र को हतो पे जल का जमा कराते ଖାଇଛନ୍ତି हतो पे बड़ाए तो उचित केना ନାଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି बिहार से अली माने अरे बात और कार ते हिजू काते है ଆମେ କେତେ ଜଣ କାରରେ ଆମେ ବିହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ आ बिहार ओना मिटा हर गदे मिटा हाथ ले नाम किया ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଟକୁ ପାଇଲୁ और नुना जिली नलिन दी तिउ कना मा नोडे को नाडे तो नुना जिली मिटे नुन मरा मरा ये हतो तो फ्रींगिदा ଆଉ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ହବ ସେଇ ନାଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ନାଉକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ आले तो लोभो वाले सब तरह ଆଉ ଆମର ଲୋଭ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁ ନା तिनु तो तले किरिन किदा मिमी होते ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସେଠି ଛିଡା ହେଇ नुन मरा मरा ले गो जो का ना ଆଉ ସେଇ ଲମ୍ବା ନାଉକୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଲୁଛୁ ବୁଲୁଥିଲୁ मरा मरा होतो गो कदा मा चलो ଆଉ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ आले गडी ले लादे बड़ा क्या लेना ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗାଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନାଉକୁ ଆଣିଲୁ ओना होतो ସେଇ ନାଉ যদি न्यूरो आनु का ती तुंदम गिडिया ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ପକେଇ ଦିଆଯାଏ তাহলে ওনা হতো দচ্ছে কা পোসা গো ଆଉ ସେଇ ନାଉ ଫାଟିଯିବ পোসা গো আছে ଫାଟିଯିବ ନା हो मनते न्यूरो ना ଆଉ ସେ ଭୁଟ କିନା ପଡିଗଲେ পোসা না ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା तो तो दोन का है ଆଉ ସେଇପରି ନାଉ ଫାଟିଯାଏ अब पतियो दोन का ना
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତ ସେହିପରି Maka turi jam, ମାତ୍ର ସୋରିଷ ଦାନା maka gede me. ଏହିପରି ପକାନ୍ତୁ ଉପରୁ ପକାନ୍ତୁ Pasal ko, ଚପା ବି ହବ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗିବ ବି ନାହିଁ turi jam cie mana mana. ଆଉ ସୋରିଷ ଦାନା କଣ ହୁଏ Ya santa, ସେ କୁହେ ଏପରି ini nukam gede barang kan. କୋଉ ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି ପକଉଛ Saat kita nukam tawa lagi me. ଏହିପରି mତେ ଫୋପାଡ Anu tu tuna tuna tawa dah ni tawa lagi me. ବଳ ଅଛି ସବୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଫୋପାଡ Mangkan baik aku. ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ହେବି ନାହିଁ Dan pasal ko, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ nah, tapi mitang bisa sata. ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ସତର୍କ Tawa tu tawa lagi me. ଆଉ mତେ କଚାଡନ୍ତୁ Jahat tidak dari Allah sokong ଯେତିକି saya ଶକ୍ତି kata. ଅଛି ମତେ କଚାଡନ୍ତୁ Mangkan putar malam putar lagi. ମାତ୍ର ମତେ ଛେଚ ନାହିଁ Putar lagi ni cabai na. ଆଉ ଏମିତି ଛେଚି ଦେଲେ ମୁଁ କେଚ ହେଇଯିବି तुड़ी जब हम कुटुंब लेके जोता है ना ଆଉ ସେ ସୋରିଷ ଦାନାକୁ ଏମିତି ଛେଞ୍ଚିଲେ କଣ ସେ ଆଉ ରହିବ तो अब आप पतियो उनका भी दरकार करना ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା तुड़ी जान ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି मानवा हमारे आलो तलामा ମଣିଷ ପେଟ ମଧ୍ୟକୁ ଯେପରି ନ ଯାଉ तुड़ी जान आलो कुटुंब ଆଉ हमारे ସେଇ आलो ସୋରିଷ कुटुंब ଦାନାକୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ନ ଛେଚୁ ताले का नुड़ी तुड़ी जान अड़ी किसी कराव दरे ତେବେ ସେଇ ସୋରିଷ ଦାନା ଅନେକ କିଛି କରିବ अब आप पतियो ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ और भूल शिक्षर आलो तलामा ଆଉ ସେଇ भूल शिक्षर हाथुड़ी के आलो कुटुंब ମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାର ସେଇ ହାତୁଡ଼ିରେ ଯେପରି ପିଟା ନ ଯାଉ और शैतान अल्लाह आलो तलामा ଆଉ ଶୈତାନର ପେଟ ମଧ୍ୟକୁ ଯେପରି ନ ଯାଉ যদি ওনা শৈতান আল্লাহ রে বাং চালাবে না ଯଦି ସେଇ ଶୈତାନର ପେଟକୁ ନ ଗଲା আর ভুল শিক্ষার হাতুড়িতে বাংকু কুটুম ଆଉ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ରୂପକ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟା ନ ଗଲା তাহলে ওনা পতিও ভিতরে নদী কিছু করাও ତେବେ দাঁড়িয়ে ସେଇ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ବହୁତ କିଛି ବିଶ୍ୱାସର କରିବ আবো জীবনে নো দরকার কেনা দুই ଆଉ মিত্রা ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ আবো বৃদ্ধি নাম দরকার কেনা বৃদ্ধি নাম দরকার হারা দরকার ଆମର কেনা ବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି আবো হারা দরকার কেনা ଆମର ବଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି সবরে কেটে যে দরকার ଆଉ কেনা ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ পতিওরে কেটে যে দরকার কেনা ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବାର ଆମର ଦରକାର অবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে তো আলোচনা চুর বাড়াই মা ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭୁଅର ପରି ଯେପରି ନ ବୋଲୁ হালেলুয়া হালেলুয়া। হালেলুয়া হালেলুয়া। বিজ্ঞান মিটা পেতো চেলি লইদা ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାହା আবো তো କୁହାଯାଉଛି দুর্বল বিশ্বাসী হইতে গোটা জীবন আলোচনা তাহেন মা ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଯେପରି ଅତିବାହିତ ନ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁ। ଏଠି ବରଂ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଆମ କରବୁ ନା ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଡ ଅଧିକାର ସବୁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ବରଂ ଶିକ୍ଷା ଆମ କରବୁ ନା ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଉଣାବୁନ ପଡେ ଯାମା ଆମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବଲ କରାଉ ତେବେ ଦାঁড়িয়ে ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ କିଛି ସବୁ আর କରିପାରୁ বালকান দোনা কি রকম বম তাহে না ଆଉ ନହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ আদি আদি গুরুত্বপূর্ণ কথা কেনা ଆଉ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ভাষাতে দেলানি মুচার দিন রে ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ আব আমার মন পরিবর্তন ଆଉ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ যদি চাহে বাংবন মন পরিবর্তন কাদা ଯେ କେହି ଯଦି ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି তাহলে নিজ সময়কে মনোবল পরিবর্তন ତେବେ হওয়া ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ অনুমন দেরি না ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ চাহে কো বাপ্তিস্ম বাবন হতা উতলা ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି লোকতে বাপ্তিস্ম হতা হবে ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ মানে বাপ্তিস্ম হতা হলে কিন্তু সাধারণ শিক্ষা হতা হবে ଆଉ ସେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ওনা লিখেছে যা যা শিক্ষা দেন অনেক হতা হবে ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ মেনকান যাহে কোপে হতাও কথা ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି যাহা কো বনা মন পরিবর্তন পে ஞாபக কথা ଯୋଉମାନେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଛନ୍ତି उनको तो प्राप्त है ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ যেমন প্রভু রূপে হারা দাঁড়ে আমার ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢି ପାରିବେ প্রভু রে চিতাংশে পে হারা দাঁড়ে আমার ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ବଢିବାକୁ ପାରିବେ বাইবেল রে সাতটি মণ্ডলী কথা লেখা ଆଉ ବାଇବେଲରେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଲେଖା ଅଛି আর ওনা প্রকাশিত বাক্যরে যদি পে নিয়া না ଆଉ ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ওনে সাতটি মণ্ডলী না কথা বলবে না ଆଉ সপ্ତ মଣ୍ଡଳୀର କଥା ସବୁ ଲେଖା আর ওনা ଅଛି সাতটি মণ্ডলী ভিতরে রে ଆଉ ସେଇ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ প্রভু আস্তানালিকাতে মিথ্যান করে মণ্ডলী না কথা বনা জমা ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ସବୁ আর ওনা ଶୁଣିବା মণ্ডলী তো আবো ওনা মণ্ডলী লিখা আবো অবস্থা মিনা থাকবো না ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ওনা ଅଛି মণ্ডলী যখন জ্ঞান জামা ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ তখন ওনা মণ্ডলী লিখা আবো অবস্থা আবো জ্ঞান জামা ଆଉ ତେବେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଗୁ আবো জ্ঞান জামা যে আবো কা জায়গায় তিগু মিনা আবো না ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ୍ଭେମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର আর ଅଛୁ ঈশ্বর উনি জহমতি তো না সাতটি মণ্ডলী না কথা নোলে লেই কথা ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା କହିଲେ যদি আপনি পে হেডিং পে জানা ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ ମୁଁ তো পড়ানা দরকার বনো সময় বাংলু ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବାର ସମୟ ନାହିଁ ওনা 14 কালি কোনা 22 কালি পে জানা
ଆଉ 14 ରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ अरे मिटे लाई टिकेस तो मंडली में मिटे मंडली तहे कना ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଫ ବିକାଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି अभी मंडली को चित चित भूकमी तहे कना ओना विषय ते प्रभु ले ये तहे ଆଉ कना ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ମଣ୍ଡଳ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି मैं कहंदो ओना 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 कार्य ना कथा लेके ते उनको चित चित दुर्बलता मिला तो ओना हो प्रभु ले सदरा ଆଉ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କର୍ମ ସବୁକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କହିଲେ और उनको ओना को ले को जे आपे दुर्बलता तो चित कना ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ କଣ ବୋଲିକି दुलड़ी बया मिसरा ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ओना मंडली रिया जतो दुखना मारन दुर्बलता चित के तहे ସେଇ कना ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଧାନ ଦୁର୍ବଳ କଣ ଥିଲା उनको तो आको मौत ते को ताने तहे कना ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ उनको तो କରୁଥିଲେ प्रभु आको पंजाए तहे ଆଉ कना ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବଜ୍ଞା प्रभु କରୁନଥିଲେ लीडरशिप को पंजाए तहे ଆଉ कना ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ अब ଦଉନଥିଲେ नो धरती रे नितो नुका बिना बुना ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏଇପରି ଅଛୁ अब पास्टर को कथा बाबन बतावा ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳକଙ୍କର କଥା ସବୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିଥାଉ ईश्वर रे हर को कथा बाबन बतावा ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ମାନି ନଥାଉ अब बुद्धि ते तालामा ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ और ଜୀବନ नोना ଯାପନ को तो କରୁ अब अधिमन दुर्बलता के ଏହା तालामा ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ଦୁର୍ବଳ और ओने नो मिते कथा ले रहीदा ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି मैं हम तो मने इदा नुका ଆଉ ତୁମେ ଏପରି ଭାବିଥାଅ जे इन तो दी धनवान किया ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଧନବାନ इन तो दी किछु बिना आती ଆଉ ମୋ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି हम तो नुका मने इदा ଆଉ ଏହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାବିଥାଉ हम तो बाम पड़ाया ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ये अभागा मनवी ଏ ହତଭାଗା ମନୁଷ୍ୟ हम तो नो तो बाम पड़ाया ଆଉ ତୁମେ ଏହା ଜାଣିନାହ हम तो समान को ना एम रेंगे किया कंगाल किया ଆଉ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଅଟ हम तो रेंगे किया कंगाल किया ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚଣ୍ଡାଳ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର चीट के बनो तमा କିଛି ବି ନାହିଁ ତୁମର नकार किया ଆଉ ତୁମେ ବେକାର ଅଟ ओना होते ते इंग मिते परामर्श इमाम कना ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛି इंग मिते बुद्धि इमाम कना ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଅଛି और ओना तो यू कना नवा ତାହା ଏହା ଅଟେ हम तो सोना की रिंजुगा में ଆଉ ତୁମେ সোনাକୁ କିଣି ଆଣ हम तो सब पूंड लुगड़ी की रिंजुगा में ଆଉ ତୁମେ ଏକ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର କିଣି ଆଣ और ओना बैठ रे और लगीते ओना चिको में ता କଜଳ हैं କଜଳ आइनोन की रिंजुगा में ଆଉ ସେଇ ଆଖିରେ କଜଳ ସବୁ ଆଖି ପାଇଁ କିଣି ଆଣ हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने मिते हरा लगीते मिते परामर्श इमाम ଆଉ कना ପ୍ରଭୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି मैं सोना की रिंजुगा में ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ সোনাକୁ କିଣି ଆଣ हम तो लुगड़ी की रिंजुगा में ଆଉ ସେଇ ଲୁଗାକୁ କିଣି ଆଣ और हम तो आइनोन की रिंजुगा ଆଉ में ସେଇ କଜଳକୁ କିଣି ଆଣ मैं हम तो सोना की रिंजुगा में ତୁମେ ସେଇ ସୁନାକୁ କିଣି ଆଣ सोना तो चीज के बढ़ाए पे ସେଇ ସୁନା କଣ ଅଟେ ଆପଣମାନେ हम तो ଜାଣନ୍ତି ईश्वर कथा कना ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ओ ईश्वर कथा सोना लिखाना ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁନା ସଦୃଶ୍ୟ ओ सोना खूब प्रमाण करा ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସୁନା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ मैं तो सोना की रिंजुगा पे ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁନାକୁ କିଣି ଆଣ और ओना ईश्वर बातु गुरुत्व में पे ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା तारपरे ले जा बापू तो लुगड़ी की रिंजुगा पे ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧଳା ଲୁଗା କିଣି ଆଣ और ओना लुगड़ी तो चीज करा ସେଇ ଧଳା ଲୁଗା କଣ ଅଟେ तो परंगोत करा ତାହା ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ओ परंगोत की रिंजुगा ସେଇ में ପରିତ୍ରାଣକୁ କିଣି ଆଣ ओ जहाँ भी तो बपतिस्मा हटा हो करा ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସାରିଅଛ और यीशु को हरा आज्ञा दिया ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ और କରିଛନ୍ତି गलाती होती है 26 पद में ଆଉ उठा ଯାହା जाएगा ଗଲାତୀ 3:24 ରେ ଲେଖା ଅଛି मैंने जहाँ मीठा बपतिस्मा पे हटा हो करा ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ और ନେଇଛନ୍ତି तो यीशु पे हरा आज्ञा दिया ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ नहीं तो ନେଇଛନ୍ତି आपे लुगड़ी तो यीशु करा है ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ और आपे लुगड़ी तो परंगोत करा ଆଉ ତୁମର ସେଇ ଲୁଗା ସବୁ ପରିତ୍ରାଣ हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। परंगोत हो जुमा पे ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ईश्वर कथा किरिंग जुमा पे ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ और इधर पे ले जा आइनम किरिंग जुमा पे ତାପରେ କହୁଅଛି ସେଇ କଜଳକୁ କିଣି और ଆଣ आइनम तो ठीक करा बढ़ाए पे ସେଇ କଜଳ କଣ ଅଟେ और आइनम में मौजूद लिखन दो ସେଇ କଜଳକୁ ଲଗେଇଲେ परी तिसरे हर लुका को ले दे ଆଉ ଆଗ କାଳର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ आलो तो लिखाई तो ସେଇ କଜଳକୁ ପିନ୍ଧିଲେ मैं सफा तमा ଆଉ ଆଖି ସବୁ ସଫା ହୋଇଯାଏ ओ मैं सफा तमा ଆଉ ସେଇ ଆଖି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ भागी ठीक है नेल जावा ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ आइनोटे बाइबल होनो के ले जा ଆଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ତାହା କହୁଅଛି मैं आइनम किरिंग जुगा में କଜଳକୁ କିଣି ଆଣ इने खान दो भागी ठीक है नेल जावा ତେବେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया
Hallelujah. Ainam kiring junga me. ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଜଳକୁ କିଣି ଆଣିବେ Ar ine khan do bagi chikan nyal nyama. ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। প্রকাশিত বাক্য 18 পদরে নোয়া কথা বলা কেন ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ଲେଖା ଅଛି ওনা আইনম মেটে হজর জুঙা মে ସେହି କଜଳକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ইনে কান ভাগি চিকেন জাল নামা ତେବେ ଆପଣମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ও ଦେଖିପାରିବେ। নোয়া সভারে ଏହି ସଭାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ও মূল পদ পে হও কা ଆପଣମାନେ ଏହି ସଭା ପାଇଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ও ରଖିଛନ୍ତି। কোয়া মেট বিনা তে মেট কাই কেতে হয় কানা গিয়া ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ତଥାପି ସେମାନେ ଅନ୍ଧ। ও মেট বিনা তো কেন কানা গিয়া ଆଖି ଅଛି ମାତ୍ର ଅନ୍ଧ। কেদা সে আপন আইনম বাবে কিরিং জং কানা ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ କଜଳକୁ କିଣି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। আর অন্যম তো চিট কেনা বলাইবে ଆଉ ସେଇ କଜଳ କଣ ଅଟେ? ও ওনা আইনম তো পবিত্র আত্মা কেনা ଆଉ ସେଇ কজଳ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। হালেলুয়া Hallelujah. আমার জীবনে পবিত্র আত্মা মিলায়া ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା তাহলে আমি ଅଛନ୍ତି পবিত্র আত্মা সলাম কিছু পরিষ্কার ভাবতে নিয়ে লিখিতে গড়মা ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। আর পবিত্র আত্মা বাই তাহেন কান্দ ଯଦି পবিତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ আমরা ନଥିବେ আধারে তাহে না ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିବେ। মতে দম লে খ্রিস্টান কে নয় ଏପଟେ ତ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, মতে দম লে বিশ্বাসী কে নয় ଏପଟେ ତ কହୁଥିବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ। मैं कल चिंते बंबरा ମାତ୍ର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ও জেলে নে বাং জেল লিখে বিনামা ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ପରି ও ଅଛନ୍ତି, আমরা যাও বাং জমি লিখে বিনামা ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା পରି ଅଛନ୍ତି। যেটা আমার নেল কেতে যা পরিষ্কার ভাবতে নিয়ে লিখিতে গড়মা উনি পবিত্র আত্মা বাম কিরিং জং গাও না ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। হালেলুয়া হালেলুয়া। হালেলুয়া হালেলুয়া। দুনিয়া বয়া মিশরাকো ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ও মিথ্যান কথা আলোপন তোমরামা ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ପୁନରୁକ୍ତି ନ କରୁ, মেনকান দেলা সমাসে লম্বা ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା, মনে বন চুরা ଆଉ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। চাই বন চুর কে নাম কো দিলা বন্ধা ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। চাই বাবু না চুর কে নাম কো দিলা বন চুরা ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହୁ, ଆମେମାନେ ବୁଲି ପଡୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉ। সোনাবন কিরিং জুঙা ଆମେମାନେ ସୁନାକୁ କିଣି ଆଣିବା, ও আবো লুগড়ি কোন কিরিং জুঙা ସେଇ লୁଗାକୁ ଆମେମାନେ କିଣି ଆଣିବା আর আই নম্বর কিরিং জুঙা ଏବଂ ସେଇ କଚଳକୁ କିଣି ও ଆଣିବା। ঈশ্বর বাক্য দরকার কেনা ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ও ଆବଶ୍ୟକ, যিশু দরকার কেনা ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, আর পবিত্র আত্মা দরকার কেনা ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ঈশ্বর সালাম তো আশীর্বাদ বলমা ଈଶ୍ୱର ଆମ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। আমেন হালেলুয়া Amen. Amen.